बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उससे हम इस्तिफ़ादा भी कर रहे हैं, लेकिन जहां पर इस्तिफ़ादा कर रहे हैं वहीं पर उसके कई नुकसानात भी सामने आ रहे हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें छोटी उम्र के बच्चे जो इस वक्त बिल्कुल नाउम्र हैं, उनके हाथ जब मोबाइल आया और टेक्नोलॉजी उनके पास बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी उनके सामने आई, तो जहां उनको अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिला, दुनिया को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला, वहीं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आए हैं। ख़ासकर अगर हम बात करें तो कभी हम कोई वाक़या सुनते हैं कि पबजी खेलते हुए बच्चे ने अपनी ही फैमिली को कत्ल कर दिया, और सम टाइम हम ये सुनते हैं कि गेम खेलते हुए बच्चे ने कोई वारदात कर दी या कुछ और कर दिया। अब एक गुजरात का इलाका है सराय आलमगीर। सराय आलमगीर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें दो सगी बहनें हैं। उनका टिकटॉक पर अकाउंट है, सबा अफजल और मारिया अफजल। एक की उम्र है 19 बरस और एक की उम्र है 14 बरस। दोनों ही मासूम छोटी बच्चियां हैं और दोनों बच्चियां जो हैं वो टिकटॉक पर एंजॉय करती थीं, अपनी टिकटॉक बनाती थीं, यहाँ तक कोई मसला ही नहीं है। लेकिन हुआ कुछ इसमें यूं कि जो है मालूमात जो सामने आई हैं, ये इलाका है सराय आलमगीर, और सराय आलमगीर में जब वो जाते हैं 29 दिसंबर को नबील अफजल अपनी वालदा और दो बहनों मारिया अफजल और सबा अफजल के हमरा वो अपनी फूफो की तरफ गए। छुट्टियां हैं, ज़ाहिर हो सकता है वो अपनी फूफो के घर गए हों, और इसी दौरान वही हुआ जो घर वाले करते हैं कि आपस में गपशप कर रहे थे और सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे। मीनवाइल सबा अफजल और मारिया अफजल उठती हैं और उठकर साथ वाले रूम में चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, जब वो टिकटॉक बना रही होती हैं तो ज़ाहिर है एक दूसरे को इंसान जो बुरा भला भी कहता है कि यार ये तुमने ठीक नहीं बनाई या कुछ और होता है। तो इसी दौरान अचानक उस रूम में शोर उठता है, शोर होता है, हंगामा होता है। तो फैमिली ज़ाहिर इसको एक शरारत ही समझती है कि ये एक शरारत ही है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है वो थोड़ी देर में बच्चियाँ हैं, आपस में शरारत करके चुप कर जाएंगी, और ये जो है यहीं पर फैमिली से गलती हुई और शोर शराबे के बावजूद उस शोर को, उस शरारत को नज़रअंदाज कर दिया, सिर्फ़ इसलिए कि वो एक शरारत कर रही हैं। बहरहाल जनाब, चंद ही लम्हात के बाद पिस्टल की गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर नबील अफजल समेत दीगर जो अहले खाना साथ वाले रूम में मौजूद होते हैं वो भागते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर 14 साला सबा अफजल खून में लथपथ पड़ी होती है। सबा की गर्दन पर जो है वो गर्दन के नीचे कहा जाता है कि गोली लगती है, और गोली लगने से वो जो है ज़ख्मी हो जाती है और उसको हस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। नबील अफजल ने जी थाना जो सदर सराय आलमगीर में फिर मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बहन सबा अफजल को बड़ी बहन मारिया अफजल ने टिकटॉक की वजह से गोली मार दी है। ये मुकदमा जो है सराय आलमगीर में दर्ज हो जाता है, और उसके बाद जो मुकदमे का मतन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब उसके बच्चियों के जब झगड़ा होता है तो जाहिर है उस वक्त उसने क्या एक दूसरे को कहा इस मुतालिक कुछ भी नहीं मालूम। फैमिली भी ये कहती है कि हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर सुना आखिरी बार कि वो शोर हुआ है। उनके आखिरी जो अल्फाज उस बच्ची की ज़बान से अदा हुए वो शोर के ही थे, तो वो शरारत समझी गई। अच्छा जनाब, मुकदमे का जो मतन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें दोनों बहनों के दरमियान टिकटॉक बनाने की वजह से तकरार हुई। कहा गया है कि तो मारिया ने गुस्से में आकर सबा को गोली मार दी। ये जो है मुकदमे का जो मतन है। उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो इस मुकदमे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने उर्दू न्यूज़ को एक इंटरव्यू भी दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पुलिस की जानिब से इस हवाले से तफ्तीश तो जारी है, लेकिन अब तक मुलज़मा की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। ज़ाहिर है एक फैमिली मैटर है और दोनों ही छोटी बच्चियां हैं, छोटी उम्र की बच्चियां थी, और कोई आपस में कोई ज़ाहिर उनकी दुश्मनी तो थी नहीं इस हवाले से ज़ाहिर, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इन्वेस्टिगेट तो इस मामले को फुल फ्लैज करेगी। लेकिन जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने जो है दोनों बहनों का जो भाई है नबील अफजल, ज़ाहिर है अल्लाह ताला इनको सब्र भी अता करवाए, क्योंकि पूरी फैमिली इस वक्त बताया जाता है कि सदमे में है। ज़ाहिर है
صدمہ ہی ہونا ہے کہ آپ کی ایک بیٹی جو ہے وہ اپنی بہن کے ہاتھوں موت کی نیند سو جائے، دوسری بہن کے اوپر جو مقدمہ بازی اور پولیس، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے ہم شریف لوگ ہوتے ہیں فیملی وائز، کبھی پولیس کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، تو جب اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے تو وہ ایک اٹ سیلف بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ پولیس اور عدالتیں، کچہریاں، نہ جانے کیا کیا اب ان کو اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. آلدو کہ جو ہے اس میں خیر کچھ نہ ہوگا کیونکہ مدعی مقدمہ بھائی ہی ہیں، لیکن اور وہ بھی اس کو ایک شرارت ہی سمجھ رہے ہیں کہ شرارت ہوئی اور اس دوران یہ سارا حادثہ پیش آیا، کوئی قتل کرنے کی نیت تو نہیں تھی. بہرحال جی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ جو ابھی تک جو ہے ہم نے اپنی بہن کی تدفین کر دی ہے اور صدمے سے ہم دوچار ہیں. یہ وہی بھائی ہیں جو اس وقت جائے وقوع کے پاس موجود تھے روم میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سب کے گھر میں بہنیں ہوتی ہیں جو بعض اوقات شرارت بھی کرتی ہیں، اکثر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اور میری بہن کی تقدیر میں ایسی ہی موت لکھی تھی. یہ انہوں نے کہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے تھانہ صدر سرائے عالمگیر کے ایک اہلکار کے بقول جی، پولیس کو شبہ ہے کہ ممکنہ طور پر بڑی بہن نے چھوٹی بہن پر اس لیے گولی چلائی کہ اس نے ٹک ٹاک ویڈیو ٹھیک طریقے سے نہیں بنائی تھی. یہ جی ہے لب لباب جو پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آ رہا ہے. پولیس کہتی ہے کہ شبہ ہے، انہوں نے ظاہر ہے پوچھ گچھ کی ہوگی، بچی سے بات بھی کی ہوگی، اس کے بعد ہی یہ چیز سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لب لباب اس کا یہی نکلتا ہے کہ اس بچی نے شاید کو ٹک ٹاک درست نہیں بنائی تھی تو اسی وجہ سے وہ غصے میں آ گئی. لیکن اب یہاں پر کچھ پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں. اس بات ویڈیو پہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے میں آپ کو واقعہ بتا دوں اور اس کے بعد اس کے ہم جو دیگر پہلو ہیں اس پہ بھی بات کریں. دیکھیں، پہلی بات ہے کہ جب بھی آپ کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے تو وہاں پر مسائل شروع ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس گھر میں پسٹل بھی پڑا ہوگا اور پسٹل کو ایکسیس تھی بچوں تک، تو پہلی بات ہے کہ اس ایکسیس کو روکنا چاہیے تھا کیونکہ یہ بڑی ہی سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کی پہنچ سے ادویات کو دور رکھیں، وہ میڈیسن کے اوپر لکھا ہوتا ہے، آپ نے پسٹل جو ہے اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں پہ ان کے وہ قریب تھا. تو یہ سب سے پہلے تو آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ نے اس کو نبھانا تھا. یہاں پہ آپ اپنی غلطی کو ضرور سدھاریے. اور دوسرے جو پیرنٹس ہیں جن کے گھروں میں یہ ویپنز ہیں، تو ان کو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کو بچوں کس سے دور رکھیں تاکہ ان کی ایکسیس نہ، انہیں نہیں معلوم کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس کو چلانے کا. دوسرا، جب آپ موبائل بچوں کو دیتے ہیں تو بچوں کو ضرور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا کیجیے کہ وہ کیا بنا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، تاکہ کل کو آپ کو پچھتانا نہ پڑے. پھر کوشش یہ بھی کیجیے کہ بچوں کو اتنی دیر تک تنہائی میں بھی مت چھوڑیے کہ وہ اپنا کوئی کام کر رہے ہو تو آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اندر چل کیا رہا ہے. تو بہتر ہے آپ بچوں کو جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے روکیں، ظاہر ہے یہ ایک نیڈ ہے اور وقت کی ضرورت ہے، یہ کرنی ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنے بچوں کی کیئر بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اس خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی مزید جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل کرے، اس بچی کے جو ہے درجات بلند کرے. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.